Okay, so turn on. So input signal is butang na to sa AC3. Ready? Good evening, may gabi sa tanan. So sa karon na video, we'll try to explain what is a basic home theater setup. So home theater setup is meaning you have to deal with equipment, amplifier systems, and of course your television setup sa balay. So, a home theater setup, basically, as an entry level, you have to start with the 5.1 channel system. So, unsay pasabot sa 5.1 channel system o asa din ninyo siya makita. Particularly, ang 5.1 manggod nga system or 5.1 channel setup is basically, mo na siya ang audio stream or audio codec nga gigamit sa usa ka movie or usa ka audio format for that matter, no. So basically kung mahisgot ka ni kag 5.1, the 5 number or siguro nakadungog sad mo og kanang 5.1, 7.1, 2.1, 9.1 or mga na or 5.1.2 mga na. So basically, ang first two digits ana kanang 5.1 na setup is essentially a 5-channel system or 5 channels or 5 speaker system amplified with ang 0.1 pasabot na is a dedicated subwoofer. So, ang 5.1 magod nga system or is a digital audio signal nga ginagamit karon sa atong mga home theater for movie experience na to sa balay, no, para naa kay mura siya gitawag og immersive nga viewing baski naa pa ka sa balay, same as what would happen kung if you're going to watch movies in a digital theater nowadays, no. So most basically nana ang setup. Siguro asa na man na siya asa man nimo makita ang kana nga mga audio format. So siguro if you check on your Netflix or mga local streaming services, lagi na siya gibutang dito nga audio codec nga stereo, AC3 5.1 Dolby Digital. So kanang mga inana nga audio streams is applicable na siya na pwede nimong ma-experience sa balay using a basic 5.1 home theater setup. So, ang ako magod is I've been doing this for the past siguro mga more than 15 years na, since 2001 I think. Nagsugod na ko og setup og home theater system sa balay. And basically what you need is an audio video receiver for that matter para to amplify those signals na 5 channels plus 1 subwoofer, and a physical speaker setup if you want to have a more immersive movie experience or theater experience sa balay. So ako ipikita ninyo no kung sa basic na setup. Okay, so basically sa imong home theater setup sa balay kay 5.1 setup man siya. So first and foremost na kay television system at least 1080p capable, and the 5 channels of speakers. So 5 channel speakers. So nadiri atong center channel speaker, front left, tapos sa pikas in the front right, then moving towards the back, so na atay rear surround right o rear surround left,
And the most important thing ani to decode the audio signal is your audio video receiver. So unfortunately kani atong audio video receiver, which is kani a Denon 510BT, kani siya nga unit is naabta na gyud siya sa iyang end of life. So bag-o lang gyud siya naguba. So that's why we are looking for the cheapest amplifier or audio system nga pwede na itong ma-set up to replace this one. Kay kani mo gud nga AVR or an audio video receiver is medyo maskin basic or entry setup lang siya, medyo pricey sad ba siya gamay, no? So that's why we'll try to find a much cheaper option. Okay, so to do this you have to go to a different route. So instead of buying a new audio video receiver, which is kani siya nga brand, no, medyo mahal ni siya, especially kung muisgot na ka mga audio video receiver setup. So usa sa mga medyo pricey pod is kadong mga Denon, Yamaha, Marantz, unsa pa nang ubang brands diha nga well known to receive audio and video signals before nimo siya i-output sa imong display or sa imong system sa TV display nimo. Okay, so ang importante mo sa kaning setup is ang imuhang player or somewhat imong TV is capable to decode that audio signal, which is a 5.1 audio signal for that matter, or 7.1 or 9.1, depending on the source data or sa source ni mga movie, no. So later siguro mag-sample ta asa na to siya makita ang kana siya nga audio format. Okay, okay, so para ma-achieve na to na siya, we'll go through a different route. Try ta mo explore og a different nga audio system. So in later previous video na atay gipalit online, which is Chinese for that matter, no? Okay, to compare prices, ang kani mga Denon nga mga entry level nga mga audio video system would range from 25k pesos pataas. So inana siya yung mga price range, but na ako'y nakita online nga they say or they claim na capable siya of 5.1 audio input or 5.1 AC3 audio input. So para ma-realize na nato siya, we'll have to use some of the peripherals for that audio system. Okay, okay, so usa sa kinahanglanon nato to run this decoded nga mga audio file, so magkinahanglan ta og digital audio to an analog audio decoder. So this one is an HD audio decoder, which is basically a 5.1 audio decoder. So nani siya ay optical. So I'm not sure if maklaro niyo siya, no. So nani siya mga optical inputs, which is mo na siya gikan sa ato ang player or gikan sa atong TV. Nga nani siya optical audio signal. Then that optical audio signal is being converted to an analog channel. So kay 5.1 na siya, so mo na siya yung mga output channels. So 6 kabuok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So which is the front, left, front right, center, surround left, surround right, and the subwoofer output. So mo na siya ang mga analogs input. So from the analog inputs, magamit ta og analog audio cables, which is this one, an RCA cable,
na muna na siya atong i-feed padung sa ato ang amplifier system. So kani siya nga amplifier system muna siya atong gipalit online, which they claim na capable ni siya of an AC3 input, which is a 5.1 input. So verify na nato siya diri sa likod. So these ones here are the analog audio input, pero nibung lang ko. So there is ayang label is speaker output. So supposedly this is an audio input. So mga preamp ni siya nga out gikan dito sa atong receiver or sa atong decoder, and it has a 6 channel output. So front left, front right, a subwoofer output. So kani siya passive. Then nasa ni siya surround right, center channel output, and the surround left. So hopefully, no, as stated sa iyang specification, capable siya to decode such audio channel. So front, makita sa na nimo diri yang input selector na diri. So na siya AC3 na input signal, which is coming from the analog input, which is the 5.1 analog input. So muna siya. So try na to ni connect and see if capable ba siya. So if this is not capable of doing or decoding such channels na i-output niya discrete audio output, so what I like choice but to return this item. So this is a Starlock or saan siya? Starlock Chinese brand ni siya. So okay, so it is somewhat at 200 watts per channel daw iyang output. So try na to i-connect sa system, then we'll see kung sa maabot ani niya. Okay, so connected na tanan. So gikan diri sa sa audio ko na to, audio decoder. From the audio decoder natay mga RCA cables connected towards the 5.1 channel input sa ato ang amplifier. Then ang ato amplifiers naka-wired na pod siya. So front right, front left, subwoofer, surround right, surround left, og center channel, which is kani siya. So ang importante mo gud ani is from our player or gikan sa ato ang TV kanino. So makita ninyo na naani siya optical digital cable, which is ang tawagan niya is SPDIF. So SPDIF, unsay meaning sa SPDIF, ako lang siguro ibutang sa ubos ang description. So basically naani siya laser light that transmit the audio signal digitally, then ato na siyang i-feed diri sa ato ang audio decoder. Then this audio decoder mo na siya mo-convert sa digital audio signal to analog. Basically mahimo na dayon siyang 5.1 nga audio signal. Okay, so kani ato na ning input dire. So check na to. So hopefully no mo gana ni siya. Kung di siya mo gana atong amplifier, yang si Starlock return yun tani.
Okay, so connected na siya. Power up na natin ang amplifier. Okay, so turn on. So input signal is butang na to sa AC3. Ready? Okay, so anong na siya inaning sound? Not sure lang kung saan na siya. Okay. Magdili ka daog ang supply, no? Hinay mo kayo. So transfer na to ang power niya. Okay, so gi-transfer lang na to ang iyang power supply. Kaya murag dili siya kadaog kung kuha na to siya diri sa atong amplifier. So far okay na iyang input signal. Okay, so input is AC3 diri sa selection panel. And gikan ko sa atong TV, we have to make sure na ang iyang audio output is optical. Okay, so dire na nato makita sa settings. So sound output here, so sound output is optical, so meaning optical padung dire. And karon na ako'y application diri sa TV which is kaning Plex media player. So naatay naatay audio file. So mali akong i-explain ninyo ganina, depende sa source, no? So for example, if check nato ning kaning audio format, so this one is kani, and ang iyang input is a 5.1 AAC. So AAC audio codec, so dapat capable ni siyang play of a 5.1 setup. So try na to. You've been listening to the Fraunhofer HEAAC. Kilobits per second for 5.1 channels. Okay, so based sa atong testing, unfortunately kadi siyang amplifier setup is only a stereo Prologic configuration. So even though na siya ay
5 channel output, but then only the 2 main channels are working. So ang iyang surround left, rear surround sounds is mudungan lang siya sa front, left, and right, including the center channel. So we have no other choice or option but to return this item. Okay, so sayang nindot unta siya for front, left, and right stereo channels lang. But unfortunately, we're seeking for a 5.1 discrete audio setup. Okay, so sunod na pod pohon, mangita na pod taglain nga amplifier setup that would decode an AC3 input or an optical input to at least a 5.1 audio decoded channels. Okay, so sa sunod na sad siguro pohon, so ngita lang taglaing paagi, we'll search online or something else, or worst case scenario siguro we will look for a better amplifier setup that decodes a basic 5.1 audio setup. Okay, so this one is a failure for me on my part of purchasing this one. So sayang. Okay, so sunod na lang po. See you on the next one.